Welcome to our next video of Science Class 9 Chapter number 5 which is the fundamental unit of life. So अपना जेड़ा last chapter सी chapter number 4 which is the structure of atom वो हो गया खत्म. So हम अपन next chapter start करांगे chapter number 5 the fundamental unit of life. Lesson number 5 the fundamental unit of life यानी कि अपनी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट की हैगा. सो अपनी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट हैगा सेल. सो सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अपनी लाइफ ਦੇ फंडामेंटल यूनिट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ सेल. सो आज से अपन चैप्टर आज से अपन लेक्चर ਵਿੱਚ अपनी लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ਦੇ इंट्रोडक्शन पढ़ांगे. यानी कि मोस्टली ਹੁਣ ਆਪਾਂ मोस्ट अपना ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ. यानी कि मेन इंट्रोडक्शन ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ. ਸੋ एनसीईआरटी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ. चलो इंट्रोडक्शन कर लिए. फर्स्ट आपका करना है इसके अंदर टॉपिक व्हिच इज साइटोलॉजी. सो अपने चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो रखी ਹੁੰਦਾ ਹੈ सेल ਉਹਦੇ अंदर फर्स्ट टॉपिक ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ साइटोलॉजी. नहीं फर्स्ट ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन करांगे. इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल्स ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਟੋਲॉजी. ਸੋ ਨਾउ व्हाट इज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी ਹੁੰਦੀ ਹੈ स्टडी ऑफ सेल. सो सेल ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ साइटोलॉजी. सो सेल दी ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ ਸੈਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਟੋਲॉजी. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ. ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ which is ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ. ਹੁਣ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ. ਸੈਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ. that how many type of cells. so cell ਦੇ types ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ cell theory timeline. cell theory timeline यानी कि फिर ਆਪਾਂ cell theory ਦੀਆਂ timelines ਪੜਾਂਗੇ कि cell theory ਦੇ ਕੀ timeline ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. तो अपने हो गए 6 टॉपिक अपने चैप्टर के अंदर. फिर ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ cell shape. So अपना very first topic है introduction to the fundamental unit of life which we generally say the cell. यानी कि introduction of cell. Then ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ cytology. So cytology ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ cell ਦੀ study ਨੂੰ cytology. Third ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ cell theory. cell ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ theory ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਕੁਝ exceptions ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ cell theory ਦੀਆਂ. ਫਿਰ types of cell. Then cell theory ਦੀ ਕੁਝ timelines. Then what is the shape of cell. So आ सारे टॉपिक्स तो बाद में आप पढ़ांगे what is the size of cell. यानी कि cell size. so cell shape तो बाद में आप पढ़ेंगे cell size. so cell size तो बाद में आप पढ़ांगे types of cells. types of cell and organisms. so types ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ cells ਦੀਆਂ ਤੇ organisms ਦੀਆਂ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ prokaryotic cell.
type. First is prokaryotic, second is eukaryotic, third is plant, and fourth is animal. So prokaryotic cell तो बाद में eukaryotic cell, then animal cell and then plant cell ਆਪਾਂ पढ़ांगे. So animal cell तो बाद में ਆਪਾਂ पढ़ांगे at a very important topic which is plasma membrane. So plasma membrane ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ पढ़ांगे functions और composition for plasma membrane. Then ਆਪਾਂ पढ़ांगे composition of plasma membrane. composition पढ़ लिया, फिर composition के बाद में आप पढ़ांगे functions of plasma membrane. So functions तो बाद में आप पढ़ांगे transposition of molecules across plasma membrane. So then हम पढ़ांगे cell membrane के ऊपर ट्रांसपोर्शन पढ़ ली. then हम पढ़ांगे cell wall. That what is cell wall, how it is made, how many type of cell walls. So transposition of molecules across plasma membrane तो बाद विच आपा पढ़ांगे cell wall. So cell wall तो बाद विच आपा पढ़ांगे nucleus. So cell wall तो बाद विच अपना next topic है nucleus. So nucleus तो बाद विच आपा पढ़ांगे cytoplasm. So nucleus तो बाद में आ गया cytoplasm. So cytoplasm के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ांगे जिन्हें आप कहेंगे cytosol. cytosol and second आप पढ़ांगे cell organelles. cell organelles तो बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ांगे जिहड़ा होगा endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ER. So endoplasmic reticulum तो बाद ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ functions of endoplasmic reticulum. So functions तो बाद ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ endoplasmic reticulum ਦੀਆਂ types. So endoplasmic reticulum ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ. First is SCR and second is RER. So SCR stands for smooth endoplasmic reticulum and RER stand for rough endoplasmic reticulum. So इनके types पढ़ के फिर अपन difference पढ़ांगे difference between SCR and RER. So इन्हें दोनों दे अपन difference पढ़ने ने. Difference तो बाद में अपन पढ़ांगे Golgi apparatus. So तो बाद में अपन पढ़ांगे Golgi apparatus. Golgi apparatus. So Golgi apparatus तो बाद में अपन पढ़ांगे उधे functions of Golgi apparatus. तो बाद में अपन पढ़ांगे mitochondria. Mitochondria बारे अपन सारा कुछ पढ़ांगे. Then what is mitochondria? फिर अपन functions पढ़ांगे mitochondria दे. So mitochondria दे फिर अपन सबसे पहले पढ़ ले Golgi apparatus ओदे function
देन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। हुण आपां पढ़ांगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, सो नाल आपां पढ़ांगे फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। सो देन फिर आपां पढ़ांगे दे फंक्शंस तो बाद विच प्लास्टिड्स। That what is plastids, how it is formed, who discovered the plastids. Then आप पढ़ेंगे vacuoles. Vacuoles तो बाद में आप पढ़ेंगे vacuoles the functions of vacuoles. So vacuole the function तो बाद में आप पढ़नी है liposomes. Lysosomes, फिर अपन पढ़नी है functions of liposomes. So liposomes के function तो बाद में अपन पढ़ांगे cell division. So cell division जब अपन cell की division करते हैं दो parts होंदी है. So दो parts को अपन पहले नु कहने हैं mitosis and then is second one is meiosis. So first is mitosis and second is meiosis. So आज हम अपने chapter दी full introduction. So हुन ਆਪਾਂ पढ़ांगे अपने chapter ਦਾ first topic which is introduction to the fundamental unit of life. So ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੇਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। So hit the like button and if you have any query or any doubt just drop a comment. I will do my best to give you answer and don't forget to subscribe our channel for more videos like this. Thank you.